So, hi mga hot and sexy mamas. For today's video, nanguha mi og butong. Ako'y nagbuak-buak daraon niya kay nilagi siya musugot kay kaning palangka lagi kaita sa tungbana no basindog masamad ta charot. Bitaw yang gikuha kay siya na daw kuno buak kay basindog masamad yang pinalanggang asawa. So akong gikuha ang balde og siya na nagbuak og nagsaysayar ako dira mi na twerk it like maile. Aha, tamis king sabaw guys. So, lami kay na among butong kay syempre mag-video bagutag dili lami liwat man nato na lamion. Well, nagbuak day siya. Ako nag-ihap ko og pila ka buok iyang nabuak. Nagready na ko og kuan para kuskus o kutsara, kainit kay dira. Akong mother nagdala siya og payong. So atong sugdag kuskus guys. Tako kay kung sudlanan, daghan man kay na good pero gamay ra kay siya na video nako kay kuan gikuha sa akong bana ang video na putol. Duro-duro na kung kuskus dirag butong. Wala dali na human ang video. So dara ako nang gikuskus guys. Nang kagat first bite na po dara. While nagkuskus, timo-timo po gamay. Yung kuma. Aron may madali ta kainit kaayo tabang daw dere. Putsyag na mura. My goodness. But way on and on with the best of them, you're beautiful, like a dream come alive, incredible, simple elegant. You saved my life again, and I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep hitting repeat, 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 repeat. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep hitting repeat, 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 repeat. What you done to me, what you do. And since that I've been rescued, I've been set free. I am hypnotized with your mystery. And I want you to know, baby, I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep hitting repeat, 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 repeat. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I keep hitting repeat, 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 repeat. Listen to my heart. Kana gaukoy na di akong bana ana gikuha na di niya so moon lang po na akong gipakita katong bugnaw na siya na siya condense tulo ka buok condense og domino duha ka buok mura na akong gidala sa balay kay ko man nagi ref sa akong kuan balay sa mother. So nag-ilis day ko guys kay moadto na pud mi og mahayahay sa mahayahay mami barangay sa akong bana dito mitiglaagan mahapon kay magbalibol siya mura pug kadaog sir bagpanit-panitan. So guys nag-ilis ko din nagkalo kay syempre mag init kayo guys masamot kapagid di ba road trip na pod brum brum saan ka ba to the moon
road trip, brum brum, snarp snarps, zoom zoom. So enjoy kayo mo dira guys kay wala lang. Masaya lang ang buhay. Kahit walang peers. Mga anak oh. Shoutout sa naka-shades. Mamana dito guys. So, enjoy watching and keep watching. Ay nako. Ano mong trabaho? Mga alauna na gani or alas 2 na gani, awan na. Matik na. Gora ng mayahay oy. Enjoy road trip, brom brom, snarf snarf, zoom zoom. Sa kapunta, ito naman road trip, brom brom, snarf snarf, zoom zoom. Sumama na siya ang kuan kalsada padulong sa Mayahay. Actually di pa na siya kalsada kay dili pa na siya simento.